Ayan o. Kia, mga parking. Puntahan nga natin doon, tanungin natin kung may entrance. Kia. May entrance fee ba yan? Wala. Ha? Wala pang entrance fee? Ah, free pala dito. Libre, walang entrance fee. Ayan o. Coquillan Beach. Hintay pa namin yung mga kasama namin para ibaba yung mga gamit. Kuha muna tayo ng ano. Yan, Coquillan. Coquillan. Puno ang parking ano. Ang dami ngayon napunta kasi Friday oh. Friday, come here oh. Coquillan. Coquillan. Come here Shakira. Hey, tara, let's go. No, yeah, Shakira. Oh. Cottage Baden food. Yan, papasok na kami. Papasok na kami sa Coquillan. Assalamualaikum. السلام. هذا صورة لازم نقفل عشان في فيميلي هنا من Ay, malum. يلا. Family. Ayun na, bawal daw dito yung mag-cellphone kasi maraming family kaya mamaya na tayo mag-video.